السلام عليكم. حكينا في الفيديوهات السابقة على الفونكسيون لوغاريتم نيبيريان. Donc, شفنا la définition et les différentes propriétés de cette fonction. وشفنا زادا comment on résout des équations et des inéquations contenant des logarithmes. اليوم ان شاء الله في الفيديو هذايا باش نحكيو comment calculer des limites avec les logarithmes. معناتها باش نشوفوا شنو ما هما les 5 formules remarquables de la limite d'une fonction logarithme népérien ou باش نخدموا مع بعضنا des applications. Donc, نعرفوا الناس الكل اللي الفونكسيون ln de x est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, on peut calculer la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus et lorsque x tend vers plus l'infini. معناها في les deux bornes نتاع الدومين de définition. باش نبداو بالفورمول الأولى. Limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus égale à moins l'infini. معناتها في وسط الفونكسيون ln de x كي تعوض الاكس بعد كي طون فيغ 0 بلس معناتها بعد الزيرو بشويه باش تلقى الريزولتا موان لانفيني. مثلا نجمو اليد دون كالكولاتريس نحسبو ln de 0,00001 دونك باش نلقاوها ايغال موان 11,51. دونك من بعديك نحسب ln de 0, دونك برشا صفار هذوكم 1 باش نلقى موان 39,14. دونك كل ما ناخو x tend vers 0 plus الريزولتا باش نلقاها elle tend vers moins l'infini. Deuxième formule, limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc, on a x في الفونكسيون ln de x par un réel qui tend vers plus l'infini باش نلقاو plus l'infini. Exemple, ln نتاع 8 مرات 9 donc égale 18,42. Donc, كل ما تكبر في العدد اللي في وسط ln كل ما تكبر في الاكس العدد باش يكبر وباش يولي ديما il tend vers plus l'infini. Troisième formule, limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, c'est une formule et on peut la généraliser. Donc, en général, باش نلقى limite de ln de x puissance n sur x puissance m lorsque x tend vers plus l'infini avec n et m deux entiers égale à 0. Quatrième propriété, limite de x ln de x lorsque x tend vers 0 plus égale 0. En général, limite de x puissance n ln de x puissance m lorsque x tend vers 0 plus égale z à 0. آخر formule, limite de ln de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 égale à 1. وكي نعملو changement de variable معناتها on pose grand x égale à x moins 1 باش نلقاو une expression identique للأولى اللي هي limite de ln x plus 1 sur x lorsque x tend vers 0 égale à 1. Donc, إذا كنت تحب تتعلم تحسب une limite نتاع fonction contenant ln de x contenant la fonction logarithme. لازمك تحفظ ces 5 formules. Donc, نتعداو نعملو des applications sur ces 5 formules. Donc, باش نبداو بالexemple 1, limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré plus ln de x. دونك اول حاجه ديما نعملوها كي باش نجيو نحسبوا ليميت نتاع نامبورت كيل فونكسيون هي اني نعوض الاكس بالفالور نتاعها. دونك لهنا باش نعوض الاكس بالبلوس لانفيني. دونك كون اكس تون فيغ بلوس لانفيني دونك اكس كاري زادا ال تون فيغ plus l'infini. وعندنا une propriété معناتها الفورمول الثانيه limite نتاع ln de x lorsque x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. و plus l'infini و plus l'infini g plus l'infini. Donc somme g plus l'infini. Donc لهنا ما فما حتى forme indéterminée. Deuxième exemple, limite de x carré moins ln de x lorsque x tend vers plus l'infini. ترى اجا كيف نعوضوا الاكس بلس l'infini ونشوفوا شنو باش نلقاو. دونك الاكس carré il tend vers plus l'infini ou ln de x il tend vers plus l'infini ou plus l'infini moins l'infini c'est une forme indéterminée. دونك لهنا كي حسبنا الليميت هذيا لقينا une forme indéterminée. شنو هو الحل؟ كيفاش نحيو لانديتيرميناسيون؟ دونك نشوفوا في لي بروبريتي اناهم لي فورمول اللي فيهم x tend vers plus l'infini. دونك عندي الفورمول 2 والفورمول 3. الفورمول 2 اللي هي limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. وهذه استعملناها من الاول ولقينا une forme indéterminée. بقت لنا la troisième formule limite ln de x sur x quand
x tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, كيفاش نخلقها؟ كيفاش نجيبها ln de x sur x؟ كيفاش نظهرها ln de x sur x؟ Donc, نرجع للإكزامبل نتاعي x carré moins ln de x. وأنا حاجتي ln de x sur x. Donc, tout simplement, نخرج x en facteur. Donc, égal limite lorsque x tend vers plus l'infini, نخرج x en facteur باش تقعد لي x moins ln de x sur x. تراه نجي نعوض مرة أخرى الإكس بالبلوس لانفيني. دونك الإكس الأولانية elle tend vers plus l'infini. الإكس الثانية elle tend vers plus l'infini. و ln de x sur x elle tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. دونك شبقى لي لهنا؟ بقات لي بلوس لانفيني فوا بلوس لانفيني موان 0. دونك بلوس لانفيني موان 0 تجي بلوس لانفيني. دونك بلوس لانفيني فوا بلوس لانفيني إيكال بلوس لانفيني. دونك كي خرجت اكس اون فاكتور في الاكسبرسيون تاعنا تنحات لنا الفورم انديتيرميني واستعملت في نفس الوقت لا فورمول ولا لا بروبريتي 3. ليكزامبل اللي من بعده ليميت نتاع الفونكسيون راسين كاري دو اكس بلس 3 ln دو اكس lorsque x tend vers 0 plus. Donc, نعوض في مرحلة أولى الإكس ب 0 plus. Donc, racine carrée de x, elle tend vers 0. Ou ln de x, elle tend vers moins l'infini lorsque x tend vers 0 plus. C'est la première formule. Donc, 0 plus 3 fois moins l'infini. Donc, 3 fois moins l'infini, عدد positif le moins l'infini, يعطيني moins l'infini. كي نزيدها 0 باش نلقى moins l'infini وما فما حتى forme indéterminée. L'exemple اللي من بعده limite نتاع الفونكسيون x ln de x moins 3 lorsque x tend vers 3 plus. L'exemple هذايا c'est différent على les exemples اللي فاتوا. باهي دونك لهنا نعرف اللي x tend vers 3 plus. اوكي دونك x tend vers 3 كيف دونك نشوف الليميت نتاع ln de x moins 3 lorsque x tend vers 3 plus. دونك ln de x moins 3 هذيا شنو حكايتها؟ كيفاش مكتوبه؟ ما عنديش ln de x في لي بروبريتي اللي ظاهرين على اليمين نتاع الشاشه نتاعكم، ما عندكمش، عندكم جوست الليميت نتاع دي فونكسيون فيهم ln de x. دونك الفاريابل x، الفاريابل نتاع ln في الاكزامبل نتاعي هو x moins 3. دونك ln de x moins 3 عباره على كومبوزي نتاع دو فونكسيون هي f rangé avec f de x égale ln de x ou g de x égale x moins 3. Donc, كيفاش نحسب ليميت نتاع فونكسيون كومبوزي؟ دونك نبدا بالفونكسيون الثانيه اللي في الوسط معناتها الفونكسيون جي مش الاف، نبداو ديما بالفونكسيون الثانيه. دونك نحسب ليميت نتاع جي دو اكس lorsque x tend vers 3 plus égale limite de x moins 3 lorsque x tend vers 3 plus. كي نعوض الاكس ب 3 باش نلقى 3 moins 3 égale à 0. في مرحله ثانيه نحسب الليميت في الريزولتا اللي لقيتها معناتها في الزيرو والا في الزيرو بلس نتاع الفونكسيون الاولى. Ok, donc limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus égale limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus et c'est une propriété égale moins l'infini. Ok, donc كي تبدا عندكم fonction composée وتحبوا تحسبوا لها limite نتاعها تحسب quand x tend vers a bien sûr. Donc تحسب في مرحله اولى limite lorsque x tend vers a نتاع الفونكسيون الثانيه g de x باش تلقاها égale à l. في مرحله ثانيه تحسب limite lorsque x égale à tend vers L تاع الفونكسيون الاولى f de x. الريزولتا اللي باش تلقاها هي الليميت فينال نتاعكم. دونك limite lorsque x tend vers 3 plus de ln de x moins 3 égale à moins l'infini. Donc كي نرجع للليميت انيسيال نتاعي دونك ما ننسوش عندي x moins ln de x moins 3. Finalement limite de x moins ln de x moins 3 lorsque x tend vers 3 plus égale plus l'infini. خاطر x قلنا elle tend vers 3 moins l'infini تجي plus l'infini. Exemple suivant. Limite de ln de 3 sur x lorsque x tend vers 0 plus. وكيف كيف لهنا ln de 3 sur x هي عبارة على composé نتاع de fonction. Donc ln de 3 sur x égale à f rangé avec f de x égale ln de x و g de x هي الفونكسيون اللي في وسط ln اللي هي 3 sur x. Donc في مرحلة أولى نبدأ نحسب الليميت de g de x quand x tend vers 0 plus. Donc égale limite de 3 sur x lorsque x tend vers 0 plus. ونعرفوا لهنا اللي اي عدد بوزيتيف تقسمه على 0 بلس باش يعطيك بلس لانفيني. دونك 3 بوزيتيف كي تقسمه على 0 بلس باش تجينا بلس لانفيني. في مرحله ثانيه باش نتعدى للكالكول نتاع ليميت دو اف دو اكس لوrsque اكس تون فيغ الريزولتا اللي لقيتها في الليميت اللي قبلها كون اكس تون فيغ بلس لانفيني. دونك ايغال ليميت دو ln دو اكس lorsque اكس تون فيغ
plus l'infini وعندي déjà une propriété تقول اللي limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc le résultat final, limite de ln de 3 sur x lorsque x tend vers 0 plus égale plus l'infini. Dernier exemple, limite de la fonction 1 sur x ln de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc لهنا صحيح عندي في البارتي الثانية في ln de 1 sur x عندي composé نتاع دو فونكسيون f هي ln de x والg هي 1 sur x، لكن كي نشوفوها مليح ليكسبرسيون نتاعنا نلاحظوا انها تتكتب معناتها plus ou moins avec un changement de variable اللي نجم يصير sous la forme x ln de x. في الفورمول اللي عندي في الليميت عندي limite de x ln de x lorsque x tend vers 0 plus. Or لهنا limite lorsque quand x tend vers plus l'infini. اما من بعد ما نعملوا changement de variable تنشوفوا كيفاش x باش تولي tend vers 0 plus. Donc on pose grand x égale à 1 sur x. Donc وقت اللي x tend vers وقت اللي petit x tend vers plus l'infini 1 sur plus l'infini égale à 0, donc grand x باش تولي tend vers 0 plus. Donc limite نتاع 1 sur x ln de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini باش نجي نعوض 1 sur x بالgrand x وباش نعوض x tend vers plus l'infini بالgrand x tend vers 0 plus باش نلقى limite de grand x ln de grand x lorsque grand x tend vers 0 plus ولات لهنا عندي فورمول اللي هي la quatrième propriété اللي هي égale à 0. والسلام عليكم.